Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Defense Minister Yoav Gallant says negotiations to end the fighting in Lebanon must be continued during the offensive. Meeting with commanders of the 146th Reserve Division, Gallant said the recent capture of Hezbollah operatives in southern Lebanon proves the success of the Israeli army and the position of Hezbollah. We are learning things through the interrogations that we would not have learned otherwise. They will soon be useful to us, Gallant stressed, adding that the ongoing ground operation will allow evacuated northern Israeli residents to return to their homes. United Nations peacekeepers in Lebanon will remain in place despite Israel's call for their withdrawal, the head of the world's body's peacekeeping operation said, as the UN Security Council criticized the latest attacks on the force. The decision has been taken. UNIFIL will remain in all its current positions despite the Israeli forces' call for them to leave their positions near the Blue Line, said Jean-Pierre Lacroix. UNIFIL has been monitoring the border between Israel and Lebanon since 1978. Its mission involves more than 10,000 UN soldiers from over 50 countries. In the fighting between Israeli forces and the Iranian-Bashit Hezbollah militia, peacekeepers will come under fire several times in recent days. Lacroix had 5 soldiers were wounded in the clashes. Israeli tanks also breached the main gate of the UN base in southern Lebanon. The first Italian Navy ship carrying migrants arrived in Chengin in Albania on Wednesday following a new agreement between Rome and Tirana. The Italian Navy ship arrived in port after a 36-hour journey with 16 men of Bangladeshi and Egyptian origin on board. They are being housed in prefabricated buildings while their asylum applications are processed. The first processing center was built in Chengin, 66 kilometers northwest of Tirana, to register and screen new arrivals. In the town of Jader near Shingin, those waiting for their application to be processed are housed in a dedicated facility. Those who are eligible for asylum are separated from those who are not and are deported. Ildi's 2 processing centers in Kem Jader, 20 kilometers from Albanian port, surrounded by high walls and security cameras, operate under Italian law with Italian security services and staff, and judges hear cases by video link from Rome. Protecting borders and tightening immigration rules is a common point that could be a remedy for one of the biggest problems facing Europe, the migration crisis. Ahead of his planned meeting with National Alliance President Jordan Bardella, Szijjártó said that the party is an ally of the Hungarian government, sitting with Fidesz and the KDNP in the 3rd largest parliamentary group in the European Parliament. He said that the meeting would focus on European policy issues, as there were many converging elements in the party's approach to the problems facing the continent. Europe's external borders must be protected. It must be made clear that only legal and regular entry is possible, and immigration must be stopped, not managed, he said. National leaders must reach consensus on a peace initiative based on the UN Charter and the principles of international law. At a 2-day EU summit starting on Thursday, Ukrainian President Volodymyr Zelensky will once again report on developments in Russia's war against Ukraine and present his plan for victory, as European Council President Charles Michel said in a letter of invitation to EU leaders published online. The leaders of the member states must reach consensus on a peace initiative based on the UN Charter and the principles of international law, Michel stressed. More than half of Ukraine's energy infrastructure destroyed. Preparing for the coming winter is crucial, he said. NATO is ready to defend its allies against any attack, against any enemy, and now and in the future, NATO Secretary General said this in Brussels. We will do whatever it takes to fulfill our collective defense commitment in all circumstances, Mark Rutte said after talks with Latvian Prime Minister Evi Kasilina. The Secretary General stressed that further investment in the defense industry is needed to guarantee defense. In this context, he said, although defense spending by 23 member states already exceeds 2% of the GDP, his commitment will not be sufficient in the future to meet all the objectives of the alliance has set itself. Let's be clear, 2% spending will not be enough. More must be done to guarantee defense and security, Rutte said, adding that further discussion on the new targets for defense spending was needed. Ukrainian men do not want to fight. Ukraine's Prosecutor General's office has opened an investigation into some 50 Ukrainian prosecutors accused of trying to avoid military service by buying disability documents. According to the Prosecutor General, Andrei Kostyin, the Prosecutor General ordered the international investigation. According to the report, the prosecutors concerned also received disability benefits, and some of them had obtained such qualifications before the war in Ukraine in order to make it more difficult to dismiss them and give them preferential treatment for promotion. During house searches, the authorities seized the equivalent of millions of euros, and millions more were found in foreign bank accounts. And finally, for the weather, the weekend is expected to be calm and sunny everywhere. The weather will become milder on Sunday. The typical average temperatures will be around 2 to 6 degrees Celsius in the morning and 14 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours.
For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Verteidigungsminister Yoav Gallant sagt, dass Verhandlungen zur Beendigung der Kämpfe in Libanon während der Offensive geführt werden müssen. Bei einem Treffen mit Kommandeuren der 146. Reservedivision sagte Gallant, die jüngste Festnahme von Hisbollah-Aktivisten im Südlibanon beweist den Erfolg der israelischen Armee und die Position der Hisbollah. Wir erfahren durch die Verhöre Dinge, die wir sonst nicht erfahren hätten, und sie werden uns bald nützlich sein, betonte Gallant und fügte hinzu, dass die laufende Bodenoperation es den evakuierten Bewohnern Nordisraels ermöglichen wird, in ihre Häuser zurückzukehren. Die Friedenstruppe der Vereinten Nationen im Libanon wird trotz der israelischen Forderungen nach ihrem Abzug vor Ort bleiben, erklärte der Leiter der Friedensmissionen der Weltorganisation, während der UN-Sicherheitsrat die jüngsten Angriffe auf die Truppe kritisierte. Der UN-Sicherheitsrat kritisierte die jüngsten Angriffe auf die UNIFIL. Die Entscheidung ist gefallen, die UNIFIL wird trotz der Aufforderung der israelischen Streitkräfte, ihre Positionen in der Nähe der blauen Linie zu verlassen, auf allen ihren derzeitigen Positionen bleiben, sagte Jean-Pierre Lacroix. Die UNIFIL überwacht seit 1978 die Grenze zwischen Israel und Libanon. An dieser Mission sind mehr als 10.000 UN-Soldaten aus über 50 Ländern beteiligt. An den Kämpfen zwischen den israelischen Streitkräften und der vom Iran unterstützten schiitischen Hisbollah-Miliz sind die Friedenstruppen in den letzten Tagen mehrfach unter Beschuss geraten. Laut Lacroix wurden 5 Soldaten bei den Zusammenstößen verwundet. Israelische Panzer durchbrachen auch das Haupttor der UN-Basis im Südlibanon. Nach einer neuen Vereinbarung zwischen Rom und Tirana ist am Mittwoch das erste italienische Marineschiff mit Migranten an Bord in Schengen in Albanien angekommen. Das italienische Marineschiff erreichte den Hafen nach einer 36-stündigen Reise mit 16 Männern bangladesischer und ägyptischer Herkunft an Bord. Sie werden in Fertighäusern untergebracht, während ihre Asylanträge bearbeitet werden. Das erste Bearbeitungszentrum wurde in Schengen, 66 Kilometer nordwestlich von Tirana, errichtet, um die Neuankömmlinge zu registrieren und zu überprüfen. In der Stadt Jader in der Nähe von Schengen werden diejenigen, die auf die Bearbeitung ihres Antrages warten, in einer speziellen Einrichtung untergebracht, hinter diejenigen, die Anspruch auf Asyl haben, von denjenigen getrennt werden, die keinen Anspruch haben und abgeschoben werden. Die beiden italienischen Bearbeitungszentren in Camp Jader, 20 Kilometer vom albanischen Hafen entfernt und von hohen Mauern und Sicherheitskameras umgeben, arbeiten nach italienischem Recht mit italienischen Sicherheitsdiensten und Mitarbeitern, und die Richter verhandeln die Fälle per Videoverbindung aus Rom. Der Schutz der Grenzen und die Verschärfung der Einwanderungsbestimmungen ist ein gemeinsamer Punkt, der ein Mittel zur Lösung eines der größten Probleme Europas sein könnte, die Migrationskrise. Im Vorfeld seines geplanten Treffens mit dem Vorsitzenden der Nationalen Allianz, Jordan Bardella, erklärte Szijjártó, dass die Partei ein Verbündeter der ungarischen Regierung sei und mit der Fidesz und der KDNP in der drittgrößten Fraktion im Europäischen Parlament sitze. Das Treffen werde sich auf europapolitische Themen konzentrieren, da es viele übereinstimmende Elemente in der Herangehensweise der Parteien an die Probleme auf dem Kontinent gebe. Die Außengrenzen Europas müssen geschützt werden. Es muss klargestellt werden, dass nur eine legale und reguläre Einreise möglich ist, und die Einwanderung muss gestoppt und nicht gesteuert werden, sagte er. Die Staats- und Regierungschefs müssen sich auf eine Friedensinitiative verständigen, die auf der UN-Charta und den Grundsätzen des Völkerrechts beruht. Auf dem zweitägigen EU-Gipfel, der am Donnerstag beginnt, wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erneut über die Entwicklungen im Krieg Russlands gegen die Ukraine berichten und seinen Plan für einen Sieg vorstellen, so der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel in einem online veröffentlichten Einladungsschreiben an die Staats- und Regierungschefs der EU. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten müssen sich auf eine Friedensinitiative einigen, die auf der UN-Charta und den Grundsätzen des Völkerrechts beruht, betonte Michel. Angesichts der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der ukrainischen Energieinfrastruktur zerstört ist, sei die Vorbereitung auf den kommenden Winter von entscheidender Bedeutung, sagte er. Die NATO ist bereit, ihre Verbündeten gegen jeden Angriff zu verteidigen, gegen jeden Feind, jetzt und in Zukunft, sagte NATO-Generalsekretär in Brüssel. Wir werden alles tun, um unsere Verpflichtungen zur kollektiven Verteidigung unter allen Umständen zu erfüllen, sagte Mark Rutte nach Gesprächen mit der lettischen Premierministerin Evika Selina. Der Generalsekretär betonte, dass weitere Investitionen in die Verteidigungsindustrie notwendig sind, um die Verteidigung zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass die Verteidigungsausgaben der 23 Mitgliedstaaten zwar bereits 2% des BIP übersteigen, dieses Engagement aber in Zukunft nicht ausreichen wird, um alle Ziele zu erreichen, die sich das Bündnis gesetzt hat. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass 2% der Ausgaben nicht ausreichen werden. Es muss mehr getan werden, um Verteidigung und Sicherheit zu gewährleisten, sagte Rutte und fügte hinzu, dass weitere Diskussionen über neue Ziele für die Verteidigungsausgaben notwendig seien. Ukrainische Männer wollen nicht kämpfen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat eine Untersuchung gegen rund 50 ukrainische Staatsanwälte eingeleitet, denen vorgeworfen wird, sie hätten versucht, sich durch den Kauf von Untauglichkeitsdokumenten dem Wehrdienst zu entziehen. Nach Angaben des Generalstaatsanwaltes Andrei Kostyin hat der Generalstaatsanwalt die interne Untersuchung angeordnet. Dem Bericht zufolge erhielten die betroffenen Staatsanwälte auch Invaliditätsleistungen und einige von ihnen hatten solche Qualifikationen bereits vor dem Krieg in der Ukraine erworben, um ihre Entlassung zu erschweren und sie bei Beförderungen bevorzugt zu behandeln. Bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmten die Behörden umgerechnet mehrere Millionen Euro und weitere Millionen wurden auf ausländischen Bankkonten gefunden. Und schließlich zum Wetter. Für das Wochenende wird überall ruhiges und sonniges Wetter erwartet. Am Sonntag wird das Wetter milder. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad am Morgen und zwischen 14 und 17 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, estime que les négociations visant à mettre fin au combat au Liban doivent être menées sous le feu. Lors d'une réunion avec les commandants de la 146e division de réservistes, M. Gallant a indiqué que la récente capture d'agents du Hezbollah dans le sud du Liban prouvait le succès de l'armée israélienne et la situation difficile du Hezbollah. Grâce aux interrogatoires, nous apprenons des choses que nous n'aurions pas apprises autrement et nous seront bientôt utiles, a souligné M. Gallant, ajoutant que l'opération terrestre en cours permettra aux résidents évacués du nord d'Israël de rentrer chez eux. Selon l'annonce faite par le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, les casques bleus de la force intermédiaire des Nations Unies au Liban resteront en place, et c'est malgré l'appel d'Israël à leur retrait, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a critiqué les dernières attaques contre cette force. Il a été décidé que la FINUL conserverait toutes ses positions en dépit des appels lancés par l'armée israélienne pour qu'elle libère les positions qui sont à proximité de la ligne bleue, a précisé Jean-Pierre Lacroix. La FINUL surveille la frontière entre Israël et le Liban depuis 1978. Sa mission implique plus de 10 000 soldats de l'ONU provenant de plus de 50 pays. Au cours des combats entre les forces israéliennes et la milice chiite du Hezbollah, soutenue par l'Iran, les casques bleus ont été la cible de tirs à plusieurs reprises ces derniers jours. M. Lacroix a indiqué que 5 soldats avaient blessé lors de ces affrontements. En outre, des chars israéliens ont ouvert une brèche dans l'entrée principale de la base de l'ONU dans le sud du Liban. Mercredi, le premier navire de la marine italienne transportant des migrants est arrivé à Schengen en Albanie à la suite d'un nouvel accord entre Rome et Tirana. Le navire de la marine italienne est arrivé aux portes après un voyage de 36 heures avec à son bord 16 hommes d'origine bangladaise et égyptien. Ils seront hébergés dans des bâtiments préfabriqués en attendant que leur demande d'asile soit traitée. Le premier centre de traitement a été construit à Schengen, à 66 km au nord-ouest de Tirana, pour enregistrer et contrôler les nouveaux arrivants. Dans la ville d'Ekjader, près de Schengen, des personnes qui attendent que leur demande soit traitée sont hébergées dans un centre spécialisé où celles qui sont éligibles à l'asile sont séparées de celles qui ne le sont pas et qui seront ainsi expulsées. Les 2 centres de traitement italiens du camp d'Ekjader, à 20 km du port albanais, entourés de hautes murs et des caméras de sécurité, fonctionnent selon le droit italien avec des services de sécurité et un personnel italien. Les juges statuent sur ces affaires par liaison avec vidéo depuis Rome.
Selon le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, la protection des frontières et le renforcement des règles d'immigration forment un point commun qui pourrait constituer un remède à l'un des plus grands problèmes auxquels l'Europe est confrontée, la crise migratoire. Avant sa rencontre prévue avec le président du parti Rassemblement national, Jordan Bardella, le responsable hongrois, M. Szijjártó, a souligné que le parti était un allié du gouvernement hongrois et qu'il siégeait avec le Fidesz et le KDNP au sein du troisième plus grand groupe du Parlement européen. Il a expliqué que cette réunion porterait sur des questions de politique européenne, étant donné qu'il existe de nombreux éléments convergents dans l'approche des partis concernant les problèmes auxquels le continent est confronté. Les frontières extérieures de l'Europe doivent être protégées. Il convient de dire clairement que seules les entrées légales et régulières sont possibles. L'immigration doit être stoppée et non pas encadrée, a-t-il souligné. Les dirigeants des pays membres doivent parvenir à un consensus sur une initiative de paix fondée sur la Charte des Nations Unies et les principes du droit international. Dans une lettre d'invitation adressée aux dirigeants des États membres et publiée en ligne, le président du Conseil européen Charles Michel a indiqué que le président ukrainien Volodymyr Zelensky rendrait compte de l'évolution de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et présenterait son plan de victoire lors du sommet européen de 2 jours qui a débuté jeudi. Les dirigeants des États membres doivent parvenir à un consensus autour d'une initiative de paix ancrée dans les principes de la Charte des Nations Unies et les droits internationaux, a souligné M. Michel. Plus de la moitié des infrastructures énergétiques de l'Ukraine ayant été détruites, il convient d'accorder d'urgence une attention aux efforts de préparation en vue de l'hiver, a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré à Bruxelles que l'Alliance était prête à défendre ses alliés contre toute attaque et qu'elle soit l'ennemi aujourd'hui et à l'avenir. Nous ferons tout ce qu'il faut pour remplir notre engagement de défense collective en toutes circonstances, a indiqué Mark Rutte à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre letton Evi Kastelina. Le secrétaire général a souligné que ces investissements supplémentaires dans l'industrie de la défense sont nécessaires pour garantir la défense. Dans ce contexte, il a indiqué que si les dépenses de défense des 23 États membres dépassent déjà 2% du BIP, cet engagement ne sera pas suffisant à l'avenir pour atteindre tous les objectifs que l'Alliance s'est fixés. Soyons clairs, 2% des dépenses ne suffiront pas. Il faut faire plus pour garantir la défense et la sécurité, a déclaré M. Rutte, ajoutant que les discussions plus approfondies sur de nouveaux objectifs pour les dépenses de défense étaient nécessaires. Certains hommes ukrainiens ne veulent pas se battre. En effet, le bureau du procureur général de l'Ukraine a ouvert une enquête sur une cinquantaine de procureurs accusés d'avoir tenté d'éviter le service militaire en achetant des documents attestant d'un handicap. Selon son procureur général, le procureur général Andrei Kostin a ordonné l'ouverture d'une enquête interne. D'après le rapport, les procureurs concernés ont également bénéficié des prestations d'invalidité. Certains d'entre eux avaient obtenu de telles attestations avant la guerre en Ukraine afin de rendre plus difficile leur licenciement et leur accorder un traitement préférentiel sur les promotions. Lors des préquisitions, les autorités ont saisi l'équivalent de plusieurs millions d'euros, tandis que les millions d'euros supplémentaires ont été trouvés sur les comptes bancaires à l'étranger. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le temps sera calme et ensoleillé dans toutes les régions. Dimanche, il fera particulièrement doux. Les températures moyennes évolueront entre 2 et 6 degrés le matin, entre 14 et 17 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet ittv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El ministro de Defensa Yoav Gallant afirma que las negociaciones para poner fin a los combates en Líbano deben llevarse a cabo durante la ofensiva. Reunido con comandantes de la 146 División de Reserva, Gallant declaró que la reciente captura de operativos de Hezbollah en el sur del Líbano demuestra el éxito del ejército israelí y la posición de Hezbollah. Estamos aprendiendo cosas a través de los interrogatorios que no habríamos aprendido de otro modo y pronto nos serán útiles, subrayó Gallant, añadiendo que la operación
operación terrestre en curso permitirá a los residentes evacuados del norte de Israel regresar a sus hogares. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Líbano permanecerán en su puesto a pesar de la petición de Israel de que se retiren, declaró el jefe de las operaciones de mantenimiento de la paz del organismo mundial, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU criticaba los últimos ataques contra la fuerza. La decisión está tomada. La FPNUL permanecerán en todas sus posiciones actuales a pesar del llamamiento de las fuerzas israelíes para que abandonen sus posiciones cerca de la línea azul, declaró Jean-Pierre Lacroix. La FPNUL vigila la frontera entre Israel y Líbano desde 1978. En su misión participan más de 10.000 soldados de la ONU de más de 50 países. En los combates entre las fuerzas israelíes y la milicia Shi Hezbollah, respaldada por Irán, las fuerzas de mantenimiento de la paz han sido atacadas varias veces en los últimos días. Lacroix dijo que 5 soldados resultaron heridos en los enfrentamientos. Los tanques israelíes también abrieron una brecha en la puerta principal de la base de la ONU en el sur del Líbano. El primer barco de la Armada italiana que transportaba migrantes llegó el miércoles a Schengen, Albania, a base del nuevo acuerdo entre Roma y Tirana. El buque de la Marina italiana llegó a puerto tras 36 horas de travesía con 6 hombres de origen bangladesí y egipcio a bordo. Están siendo alojados en edificios prefabricados mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. El primer centro de tramitación se construyó en Schengen, 66 kilómetros del noreste de Tirana, para registrar y examinar a los recién llegados. Los que esperan a que se transmite su solicitud los son alojados en una instalación específica en la ciudad de Gjader, cerca de Schengen. Aquí son separados los que cumplen los requisitos para recibir asilo de los que no. Aquellos cuyas solicitudes sean rechazadas serán deportados directamente desde Albania. Los 2 centros de tramitación italianos del campo de Gjader, a 20 kilómetros del puerto albanés, rodeados de altos muros y cámaras de seguridad, funcionan con arreglo a la legislación italiana, con servicios de seguridad y personal italianos. Los jueces atienden los casos por videoconferencia desde Roma. Proteger las fronteras y endurecer las normas de inmigración son un punto en común que podría ser un remedio para uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Europa, la crisis migratoria. Antes de su reunión prevista con el presidente de la Alianza Nacional, Jordan Bardella, Sijarto dijo que el partido es un aliado del gobierno húngaro, sentado con Fidesz y el KDNP en el tercer grupo parlamentario más grande del Parlamento Europeo. Según Sijarto, la reunión se centrará en cuestiones de política europea, ya que hay muchos elementos convergentes en el enfoque de los partidos sobre los problemas a los que se enfrenta el continente. Hay que proteger las fronteras exteriores de Europa, dejar claro que solo es posible la entrega legal y regular y frenar la inmigración, no gestionarla, afirmó. Los líderes nacionales deben llegar a un consenso sobre una iniciativa de paz basada en la Carta de la ONU y los principios del derecho internacional. En la cumbre de la UE de 2 días que comenzó el jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volverá a informar sobre la evolución de la guerra de Rusia contra Ucrania y presentará su plan para la victoria, escribió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una carta de invitación a los líderes de la UE publicada en Internet. Los dirigentes de los Estados miembros deben llegar a un consenso sobre una iniciativa de paz basada en la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, subrayó Michel. Con más de la mitad de las infraestructuras energéticas de Ucrania destruidas, es crucial prepararse para el próximo invierno, añadió. La OTAN está dispuesta a defender a sus aliados contra cualquier ataque, contra cualquier enemigo, ahora y en el futuro, declaró en Bruselas el secretario general de la OTAN. Haremos todo lo necesario para cumplir nuestro compromiso de defensa colectiva en cualquier circunstancia, declaró Mark Rutte tras entrevistarse con la primera ministra letona, Evika Silina. El secretario general subrayó que es necesario seguir invirtiendo en la industria de defensa para garantizar la defensa. En este contexto dijo que aunque el gasto en defensa de 23 Estados miembros ya supera el 2% del PIB,
Ese compromiso no será suficiente en el futuro para cumplir todos los objetivos que se ha fijado en la alianza. Seamos claros, un gasto de 2% no será suficiente, hay que hacer más para garantizar la defensa y la seguridad, dijo Rutte, añadiendo que era necesario seguir debatiendo nuevos objetivos para el gasto de defensa. Los hombres ucranianos no quieren luchar. La Fiscalía General de Ucrania ha abierto una investigación sobre unos 50 fiscales ucranianos acusados de intentar eludir el servicio militar comprando documentos de discapacidad. Según un informe de la Fiscalía Andriy Kostin, el fiscal general ordenó la investigación interna. A base del informe, los fiscales en cuestión también recibían prestaciones por incapacidad y algunos de ellos habían obtenido estos títulos antes de la guerra en Ucrania para dificultar su despido y darles un trato preferente en los ascensos. Durante los registros domiciliarios, las autoridades se incautaron del equivalente a millones de euros y se encontraron millones más en cuentas bancarias en el extranjero. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana se prevé tranquilo y soleado en todas partes. El tiempo se suavizará aún más el domingo. La temperatura media típica rondará 2 y 6 grados por la mañana, 14 y 17 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。以色列国防部长约阿夫·加兰特今日表示，必须在以色列进攻期间开展结束黎巴嫩战斗的谈判。在与第146预备役师指挥官会面时，加兰特表示，近期在黎巴嫩南部抓获真主党成员的行动，证明了以色列军队的成功和真主党的穷尽。加兰特强调，我们正在通过审讯了解一些原本无法得知的情报，这些情报很快将为我们所用。他补充说，以色列正在开展的地面行动将使此前吃力的以色列北部居民能够重返家园。联合国安理会对以色列最近袭击联合国驻黎巴嫩临时部队联立部队的行为表示谴责。联合国维和行动负责人让皮埃尔·拉克乌鲁瓦表示，尽管以色列要求联立部队撤离，但他们还是将留在原的。尽管以色列军队要求联立部队离开蓝线。离临时边界线附近的阵地，但联合国已决定让部队留在当前位置。拉克鲁瓦说道，自1978年以来，联立部队一直在监测离异边界，来自50多个国家的1万多名联合国士兵参与此任务。在以色列军队与伊朗支持的什叶派真主党民兵的战斗中，维和人员最近几天多次遭受攻击。拉克鲁瓦表示，有5名士兵在冲突中受伤。此外，以色列坦克还闯入了联合国在黎巴嫩南部基地的大门。根据意大利和阿尔巴尼亚新达成的协议，收走载有移民的意大利海军船只于周三抵达阿尔巴尼亚圣经港。经过36小时航程，载有16名孟加拉国和埃及机能型的意大利海运船只抵达了港口。在等待庇护申请处理期间，他们被安置在预置监视中。第一个处理中心位于蒂拉纳西北66公里处的省境，用于登记和筛查新抵达的移民。在省境附近的加德尔镇等待申请处理的移民被安置在专门设施中，符合庇护条件的人与不符合条件的人被分开安置，前者将留下，后者将被驱逐出境。意大利在加德尔营地的2个处理中心距离省近港20公里，周围建有高枪并安装监控摄像头。这些中心根据意大利法律运作，配备意大利安保人员和工作人员。法官从罗马通过视频远程审理案件。保护边界和收紧移民政策可能是欧洲面临的最大问题之一。
移民危机的共同解决方案。在与法国国民联盟主席若尔登巴尔代拉会面前，匈牙利外长西尔多表示，法国国民联盟是匈牙利政府的盟友，与匈牙利亲民盟和基民等同属欧洲议会的3大党团。西尔多指出，他们的会面将聚焦欧洲政策问题，因为双方在应对欧洲问题的方法上有诸多共识，必须保护欧洲的外部边界，必须明确只能通过合法和正规途径入境，必须停止移民而非管理移民。西尔多说道。欧洲理事会主席米歇尔今日表示，欧盟各国领导人必须根据联合国宪章和国际法原则就和平倡议达成共识。米歇尔在网上发布的这欧盟领导人的邀请函中称，在周四开始的为期2天的欧盟峰会上，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基将再次汇报俄罗斯对乌克兰战争的最新进展，并提出他的胜利计划。米歇尔强调，成员国领导人必须根据联合国宪章和国际法原则就和平倡议达成共识。他补充说，乌克兰1半以上的能源基础设施已被摧毁，我们必须为即将到来的冬季做好准备。北约秘书长马克·吕特今日在布鲁塞尔表示，北约已准备好保卫盟国不受到任何攻击，并抵御现在或未来的任何敌人。在与拉脱维亚总理埃维卡西拉纳会谈后，吕特指出，在任何情况下，我们都将不惜一切代价履行我们的集体防御承诺。吕特强调，北约需要进一步投资国防工业以保障防御能力。就此，他表示，尽管已有23个成员国的国防开支超出 GDP 的 2%， 但这还不足以在将来实现北约设定的所有目标。我想强调的是，占 GDP 2% 的开支将是不够的，我们必须开展更多工作来保障防御和安全。吕特说道，并补充说，北约需要进一步讨论新的国防开支目标。消息显示，乌克兰男性已经不愿参战。乌克兰总检察长办公室已对约50名被指控试图通过购买残疾证明来逃避兵役的乌克兰检察官展开调查。总检察长案的列克斯廷表示，他已下令进行内部调查。报告称，审案检察官还领取了残疾津贴，其中一些人在乌克兰战争前就获得了残疾证明，以便更难被解雇，并在晋升时活跃优待。在搜查这些人家中时，当局查获了约合数百万欧元的现金，并在他们国外银行账户中同样发现了数百万欧元。那天今日预计周末全国各地都将风和日丽，周日气温将变得更加温和，上午的平均气温为2到6度，下午为14到17度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. לדברי שר ההגנה יואב גלנט, המשא ומתן לסיום הלחימה בלבנון חייב להתנהל במהלך המתקפה. בפגישה עם מפקדי אוגדת המילואים 146 אמר גלנט כי לכידתם האחרונה של פעילי חיזבאללה בדרום לבנון מוכיחה את הצלחת צה"ל ואת עמדתו של חיזבאללה. אנחנו לומדים דרך חקירות דברים שלא היינו לומדים אחרת, ובקרוב הם יועילו לנו, הדגיש גלנט, והוסיף כי המבצע הקרקעי המתמשך יאפשר לתושבי צפון ישראל המפונים לחזור לבתיהם.
שומרי השלום של האו"ם בלבנון יישארו במקום למרות קריאתה של ישראל לסגת, אמר ראש פעולת השמירת שלום של הגוף העולמי, בעת מועצת הביטחון של האו"ם מתחה ביקורת על ההתקפות האחרונות על הכוחות. התקבלה החלטה, יוניפיל תישאר בכל עמדותיה הנוכחיות, למרות העובדה שהכוחות הישראלים קראו להם לעזוב את עמדותיהם ליד הקו הכחול, אמר ז'אן פייר לקרואה. יוניפיל שומרת את אזור הגבול בין ישראל ללבנון מאז 1978. יותר מ10,000 חיילי או"ם מיותר מ50 מדינות לוקחים חלק במשימה. שומרי השלום ספגו בימים האחרונים אש מספר פעמים בלחימה בין הכוחות הישראלים לחיזבאללה הנתמכת על ידי איראן. לפי לקרואה 5 חיילים נפצעו בעימותים. בנוסף פרצו טנקים ישראלים את השער הראשי של בסיס האו"ם בדרום לבנון. ספינת המהגרים הראשונה של הצי האיטלקי שהגיעה במסגרת ההסכם החדש בין רומא לטיראנה עגנה ביום רביעי בשנג'ין, אלבניה. ספינת הצי האיטלקי נכנסה לנמל לאחר מסע של 36 שעות עם 16 גברים ממוצא בנגלדשי ומצרי על סיפונה. הם שוכנים בבניינים שנבנו לשם סיבה זו בזמן שבקשות המקלט שלהם מטופלות. מרכז העיבוד הראשון נבנה בשנג'ין 66 קילומטרים צפונית מערבית לטיראנה כדי לרשום ולסנן כניסות חדשות. בעיירה גיאדר הסמוכה מכניסים למתקן יהודי את הממתינים לבדיקת בקשתיהם, לאחר מכן מופרדים הזכאים למקלט מאלו שאינם, והאחרונים מגורשים. שני מרכזי העיבוד של איטליה במחנה גיאדר, 20 קילומטרים מהנמל האלבני, מוקפות בחומות גבוהות ומצלמות אבטחה, פועלים תחת החוק האיטלקי עם אבטחה וצוות איטלקים, ושופטים בדנים בתיקים באמצעות קישור וידאו מרומא. הגנת הגבולות והקשחת כללי ההגירה היא נקודה משותפת שיכולה להיות תרופה לאחת הבעיות הגדולות שפוקדות את אירופה, משבר ההגירה. פטר סיאטו הצהיר לפני פגישתו המתוכננת עם ג'ורדן ברדלה, נשיא ההסכם הלאומי הצרפתי, כי המפלגה היא בעלת ברית של ממשלת הונגריה, ויושבת יחד עם פידס ו-KDNP בסיעה הפרלמנטרית האירופית השלישית בגודלה. הוא הודיע כי הם נושאים פוליטיים באירופה ייבחנו בפגישה, שכן ישנם מרכיבים רבים בגישת הצדדים לבעיות הניצבות בפני היבשת. יש להגן על הגבולות החיצוניים של אירופה ולהבהיר שניתן להיכנס לכאן רק באופן חוקי וקבוע, ואסור לנהל את ההגירה, אלא יש לעצור אותה, קבע. על מנהיגי המדינות החברות להגיע להסכמה בנוגע ליוזמת השלום המבוססת על אמנת האו"ם ועל עקרונות המשפט הבינלאומי. בפסגת האיחוד האירופי שנמשכה יומיים שהחלה ביום חמישי, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ימסור שוב דין וחשבון על ההתפתחויות במלחמה של רוסיה נגד אוקראינה ויציג את תוכנית הניצחון שלו, כך הכריז שרל מישל, נשיא המועצה האירופית, במכתב למנהיגי המדינות החברות שפורסם באינטרנט מראש. על מנהיגי המדינות החברות להגיע להסכמה בנוגע ליוזמת השלום המבוססת על אמנת האו"ם ועל עקרונות המשפט הבינלאומי, הדגיש מישל, מכיוון שיותר מחצית מתשתית האנרגיה של אוקראינה הושמדה, היערכותה לחורף הקרוב חשובה ביותר, הוא ציין. נאט"ו מוכנה להגן על בעלות בריתה מפני כל תקיפה אויב, וגם עכשיו וגם בעתיד, הצהיר מזכ"ל נאט"ו בבריסל. אנחנו נעשה כל מה שנדרש כדי למלא את המחויבויות שלנו להגנה קולקטיבית תחת כל הנסיבות, אמר מרק רוטה, לאחר פגישה עם ראש ממשלת לטביה, אביקה סלינה. המזכ"ל הדגיש כי יש צורך בהשקעה נוספת בתעשייה הביטחונית כדי להבטיח הגנה. בהקשר זה אמר כי למרות שהוצאות הביטחון של 23 מדינות חברות כבר עולות על 2% ביחס לתוצר הגולמי, מחויבות זו לא תספיק בעתיד כדי להשיג את כל היעדים שהברית הציבה לעצמה. בוא נהיה ברורים, 2% ההוצאה לא יספיקו, יש לעשות יותר עבור המחיר המובטח של הגנה וביטחון, אמר רוטה, והוסיף, נדרש דיון נוסף על הגדרת יעדים חדשים להוצאות הביטחון. גברים אוקראינים לא רוצים להילחם. משרד התובע הכללי באוקראינה פתח בחקירה נגד כ-50 נתבעים אוקראינים הנאשמים בניסיון להתחמק משירות צבאי על ידי רכישת מסמכים המאשרים מוגבלות פיזית. לטענת הפרקליטות, התובע הראשי אנדרי קושטין הורה לחקירה הפנימית. לפי הדיווח, הנתבעים הנוגעים בדבר קיבלו גם קצבאות נכות, וחלקם אף קיבלו הסמכה כזו לפני המלחמה באוקראינה, בהתחשב בכך שהיה קשה יותר לפטר אותם והם קיבלו עדיפות בקידום. במהלך חיפושי בתים תפסו הרשויות סכום השווה למספר מיליוני יורו, ומיליונים נוספים נמצאו בחשבונות בנק זרים. ולמזג האוויר, בסוף השבוע ניתן לצפות למזג אוויר רעוע ושטוף שמש בכל מקום. עד יום ראשון מזג האוויר יהיה מתון יותר. הטמפרטורות חזויות להיות בין 2 ל-6 מעלות בבוקר ובין 14 ל-17 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה ושתהיה לכם שבת שלום.